السلام عليكم، معكم محمد هيراك. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا فيها لي هوب ولا لي كونسنتراتور، وراح نشوفوا ثاني بلوز اون ديتاي لي كوميتاتور ولا لي سويتش. Alors, comme introduction, je vais que la technologie Ethernet est plus utilisée avec une topologie en étoile ou en étoile étendue. Donc, la technologie Ethernet est plus utilisée avec soit une topologie en étoile ou la topologie en étoile étendue. Il est déjà fini. Pour interconnecter les machines, il faut que chaque machine soit dotée d'une carte réseau. Donc, chaque machine a une carte réseau. Utiliser des différents types de câbles, per torsadé, UPS-TP et la fibre optique. Donc, on a déjà fait une autre vidéo. Utiliser les hubs ou les commutateurs, les switches, pour former une topologie en étoile ou en étoile étendue. Donc, اليوم راح نشوفوا les hubs وراح نشوفوا les commutateurs plus en détail. Alors, نبداو بلي hubs ولا les concentrateurs. Donc, les hubs c'est le terme en anglais, concentrateur c'est en français. Donc, le hub c'est un équipement physique. Donc, c'est un équipement. Le hub est un équipement de la couche 1, couche physique. Il a été largement utilisé dans les réseaux Ethernet. Donc, le hub, donc, il a été vraiment largement utilisé. Donc, maintenant, presque donc, on va voir à la vache utiliser le hub. Donc, un hub simule un bus. Donc, un hub, il simule un bus normal. Donc, il a le même principe de fonctionnement, un média partagé. Et il comporte plusieurs ports. Donc, le hub, donc, donc c'est un équipement physique comme un de plusieurs ports. Il simule un bus, donc comme si un câble ou là un média partagé. Donc, oui, les stations, ils peuvent y accéder. Le principe de fonctionnement, donc lorsqu'un hub reçoit une trame sur un port, il la diffuse sur tous les autres ports. Donc, le principe de fonctionnement de le hub, c'est que qui recevait une trame, il la trame, il diffuser tous les autres ports, donc sans exception. Donc, elle dit qu'il n'est pas utilisé. Parce que cela va créer des collisions lorsque deux stations envoient des trames en même temps. Donc, quand on a deux stations qui envoient des trames en même temps, ça sera une collision. On a l'exemple là, donc A envoie une trame versée, donc comme tu vois, donc A تبعت une trame, donc la trame هذيك تدخل في le port هذا, donc كما قلنا le principe تاع le donc هذيك la trame راح يعاود يديفيزيها على كامل les autres ports, donc ماشي يعاود يديفيزيها juste في le port هذا اللي راهو ريلي بهاد لا ستاسيون سي. دونك اذا كانت دي راح تبعت اون ترام ثاني او ميم طون كو ا، دونك ثاني دي راح تبعت للبي، دونك ثاني راح تصرى اون كوليزيون باسكو هذه ثاني لا ترام اللي راح تدخل من لو بور هذا، دونك ثاني راح يعاود يديفيزي على كامل لي بور. دونك اذا كانوا دو ستاسيون ما كيسيفي كو دو ستاسيون يبعثوا دي ترام او ميم طون راح تصرى اون كوليزيون كون utiliser le hub. Donc c'est pour ça que comme les hubs ما راهمش utiliser في هذا الوقت باسكو عندهم شغل يعني شغل كاين يعني كما قلت لكم في هذا لو كا تاع زعما يكونوا دو ستاسيون راهم اون دي متر دي ترام en même temps راح تصرى une collision sûrement. Alors pardon. Avec dans le cas unicast, donc toutes les machines reçoivent la trame, mais seule la station destinataire traite la trame surcharger le réseau. Donc le cas unicast, donc on a déjà le terme unicast. Donc unicast maintenant qui te une trame, une seule destination, pardon. Donc avec le cas, malgré une seule station par exemple, mais quand les machines vont recevoir la trame, parce que le hub qui me dit راح يعاود يبعثها لكامل les ports. Donc, mais c'est la station destinataire traite la trame, mais malgré les autres machines, je vais traiter la trame, mais ça va surcharger le réseau. Dans le cas de broadcast, donc broadcast qui diffuse une trame, les stations, le réseau. Donc, toutes les machines reçoivent la trame et toutes les stations traitent cette trame. Domaine de broadcast. Donc, le domaine de broadcast. L'utilisation des hubs crée des collisions. Donc, domaine de collision, c'est l'ensemble des stations impliquées de l'effet de collision. Donc, le domaine de broadcast, c'est toutes les machines concernées avec la diffusion des trames. Le domaine de collision, c'est l'ensemble des stations, les machines impliquées de l'effet de collision. Dans le cas où en utilisant uniquement des hubs, on obtient un seul domaine de collision et un seul domaine de broadcast. Donc, je vois l'exemple là-dedans. Donc, on utilise seulement des hubs. Donc, le domaine de collision, l'ensemble des machines impliquées de l'effet de collision. هو نفسه le domaine de broadcast. Donc
كيما نشوفوا في ليكزامبل هذا. دونك زعما لو دومين دو برودكاست زعما كي تبعث اون ترام برودكاست لو دومين دو برودكاست قلنا سي لونسومبل تاع لي ماشين اللي راهم زعما شو راح تبعث لهم يعني هو تقدر تقول سي توت لي ماشين هذه هي. دونك زعما كي تبعث اون ترام برودكاست معناها راح تبعثها لكامل لي ماشين. دونك سي هذا هو لو دومين دو برودكاست تاعنا. لو دومين دو كوليزيون كيما قلت لكم سي pardon donc c'est l'ensemble تاع les stations impliquées de l'effet de collision. وعلى واش le domaine de collision c'est le même que le domaine de broadcast si n'utiliser seulement des hubs je répète هاد العفسه باسكو كيما قلنا الهب دونك زعما اذا راح تبعث نقولوا احنا اون ترام من هاد لا ستاسيون لهاد لا ستاسيون اي ستاسيون يعني دونك راح واش راح يصير دونك هذيك الترام راح تجي لها بعدا دونك هاد الهب راح يبعثها كامل لي بور دونك يبعثها هكذا يبعثها هكذا فوا دونك راح ومن بعد كي تلحق لهذا دونك سي ان هب ثاني الفا ريسيفر هذا ترام دونك راح يبعثها بارتو. دونك اذا بعث اون ترام من هاد لا ستاسيون لهاد لا ستاسيون ولا اي ستاسيون دونك كامل لي ماشين اللي راكم تشوفوا فيهم هنا يلفون ريسيفور هاد لا ترام زعما معناها انه اذا كانت اون اوتر ماشين اي ستاسيون ثاني من هاد لي ستاسيون راح تبعث اون اوتر ترام en même temps donc راح ترى اون كوليزيون دونك وكامل هاد الاخرين دونك يلفون هاد دونك واش معناها دونك هذا هو لو دومين دو كوليزيون تاعنا باسكو اي ستاسيون هنا راح تكون امبليكي في هاد لو في تاع لا كوليزيون باردون. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا واش هما لي هاب. دونك كيما قلت لكم ماهمش فريمون اوتيليزي في هذا الوقت باسكو شفنا سي كوا لو بروبليم تاعهم. دوكا راح نهضروا على لي كوميوتاتور ايثرنت ولا لي سويتش. دونك جينيرالمون اوتيليزي لو تيرم سويتش سويتش سي ان انجلي لي كوميوتاتور سي en français parce qu'il fait l'opération تاع la commutation. Donc le commutateur ou le switch comme le hub a plusieurs ports mais هضرنا ديجا عليها من قبل باللي il est intelligent parce que le hub il n'est pas intelligent parce que receive une trame يعاود يبعثها على كامل les ports. Le commutateur il fait pas la même chose. Donc une trame reçue sur un port n'est pas retransmise sur tous les autres ports. Donc ما يديرش la même chose que le hub. Le commutateur analyse la trame il y a une sélection du port destinataire selon l'adresse MAC de la machine destination. Le switch effectue l'opération de commutation. Donc le commutateur ou le switch donc il reçoit une trame في اي من كاش بورت دونك راح ياناليزي هذيك لا ترام وسيلون في هذيك لا ترام بيان راح يلقى الانفورماسيون تاع لادريس تاع الديستيناتور دونك il va من هذيك لادريس تاع الاخر ديستيناتور دونك نشوفوا بليز اون ديتاي هاد العفسه كيفاش ترى il va sélectionner seulement un port اللي راهو بون اذا كانت اونيكاست بيان سور le port اللي معني بهاد لا ترام دونك كيما قال لك il va analyser الاخر il sélectionne du port destinataire selon l'adresse MAC de la machine destination. Donc le switch effectue l'opération de commutation. Donc هاد l'opération سميوها l'opération de commutation. Donc avec une machine spécialisée. Donc le commutateur c'est une machine spécialisée, une machine conçue spécialement pour la commutation. Donc le switch seulement باش يدير spécialement باش يدير la commutation. Donc généralement un switch comporte un système d'exploitation spécialisé. Donc le switch il est intelligent. Donc on a un système d'exploitation. Donc un système d'exploitation c'est un système d'exploitation spécialisé bien sûr. Exemple OS de Cisco. Donc un commutateur est configurable, commutateur administrable, manageable. Donc على ça لازم تعرفوها c'est que commutateur il est configurable donc تقدر تكونفيغوريه يدير بزاف عفايس دونك هذه سي ان ايكيبمون فريمون انتيليجون. دونك عندنا هذا ان اكزامبل تاع كيفاش لاشومينمون باردون دي باكي ا ترافير لي كوميوتاتور. دونك عندنا هذه اون ستاسيون دونك كاين فيها لي 7 كوش لا ماشين عندنا لا ماشين ام عندها ثاني 7 كوش دونك لا ترام راح تجي لي باكي راح يجيو معنا يبداو من لا كوش سوبيريور يبداو ابليكاسيون حتى لا كوش فيزيك بعد يخرجوا يفوتوا على لو ميديا دو ترانسميسيون ابري يلحقوا الكوميوتاتور دونك عنده دو كوش لي زون دي دوني فيزيك تعاود تلحق ان اوتر كوميوتاتور ابري باش تلحق لا ماشين تعاود تطلع لا كوش ابليكاسيون. Donc c'est très simple là, mais mais bon. Donc avant qu'une trame arrive à sa destination, il passe par un ou plusieurs commutateurs. Donc il faut aller à un ou plusieurs commutateurs. Donc à la réception d'une trame couche 2, le switch consulte l'entête de la trame pour extraire des informations qui aident à acheminer la trame. Donc quitte la trame le switch, donc il consulte la tête l'entête pour extraire les informations. Il y a principalement l'adresse source, l'adresse destination qui aide à acheminer la trame. Donc l'information la plus importante c'est l'adresse MAC de la destination. Donc c'est l'information la plus importante parce que l'adresse MAC de la destination هي اللي تخليه sélectionner le port اللي راح يبعث فيه هذيك la trame باش ما يبعثهاش كامل les ports. Donc on va voir tout ça en détail يعني. La commutation est mise en relation directe d'un port d'entrée avec un port de sortie d'une façon dynamique.
دونك واش يقصد دونك لا كوميتاسيون سي كوم سي كيما نقولوا حنا لا كوميتاسيون سي كوم سي تريسيفي افسا على بالك راح تبعثها ديريكتومون يريسيفي منها يبعث منها دونك سي سا لوبيراسيون تاع الكوميتاسيون دونك لي ميزون راسون ديريكت دان بور دونطري كاين ان بور دونطري بيان سور يدخل من لاطران وكاين ان بور دو سورتي دون فاسون ديناميك دونك سا دونك نشوفوا بوركوا سي دون فاسون ديناميك دونك سي l'établissement d'une liaison point dynamiquement en fonction d'une table de correspondance pour MAC adresse. Donc, باش نديرو la commutation, donc on doit utiliser واحد la table نسميوها la table de correspondance pour adresse MAC. Donc chaque port il correspond à une adresse MAC et chaque adresse MAC elle correspond à un port. Donc c'est pour ça. Donc زعما qui recevait le principe c'est que qui recevait une trame donc il va consulter هذيك l'entité تاعها يشوف l'adresse MAC destination من هذيك l'adresse MAC destination يشوف la table هذه اللي نسميوها la table de correspondance pour adresse MAC il va يعرف واش من port اللي راح يبعث ليها. Donc c'est un exemple تاع une table de correspondance. Le principe de la commutation Ethernet, dans le cas unicast, bien sûr, dans unicast, juste une seule, une seule machine, donc uniquement la machine concernée reçoit la trame, minimiser la charge du réseau. Donc par contre, l'œuvre, on a كامل les machines راح يرسيفيوها هذيك la trame, صح ما مش راح يتريتيوها كامل، بصح كامل راح يرسيفيوها. Donc على ديك راح تكون une surcharge تاع le réseau. Par contre, le commutateur مش راح يدير الاخر une surcharge تاع le réseau parce que seulement la machine concernée elle va recevoir la trame ماشي كامل les machines. Par contre, dans le cas de broadcast, toutes les machines reçoivent la trame, c'est le domaine de broadcast. Donc c'est le même exemple. Donc le cas هذا مش راح تصير une collision même si هاد la machine وهاد la machine راح يبعثوا en même temps. Donc هذه افسر اللي ما يخليناش لعب نديروه. Donc l'utilisation de commutateur élimine les collisions. Donc le catalogue, le domaine de collision c'est le même que le domaine de broadcast. Donc le domaine de broadcast il va pas changer bien sûr. Ça le domaine de collision donc il est délimité. Donc mais chez éliminer les collisions totalement parce que qu'est-ce qui fait les collisions il y a une possibilité de collision. بصح كما راكم تشوفوا لو دومين دو كوليزون دونك هذا هو دونك اذا لاحظت لا كوليزون دونك في هذا لو سو ريزو هذا دونك سيلمون هاد لي ماشين اللي راهم كونسيرني بهاد لي في تاع لا كوليزون دونك هاد لا ماشين باغ اكزومبل اني با كونسيرني بلا كوليزون اللي راح هنا donc le domaine de collision donc ça sera seulement le petit domaine le petit domaine alors le catalogue donc c'était comme les machines le domaine le broadcast c'était le même que le domaine de la collision. Remarque كاين ان كا وين ما يكونوش لي كوليزيون خلاص اللي هو اذا كان عندك ان ريزو كومبوزي uniquement je dis vraiment bien je dis vraiment c'est je dis bien uniquement des switch et de liaison full duplex. Donc full duplex مش معناها تخليك تبعث وترسيفي en même temps parce que كون يكون هاف duplex ولا ماشي full duplex donc راح تكون possibilité تاع كوليزيون. كون تيتيليزي في الريزو تاعك seulement les switches et les liaisons full duplex, je dis bien les full duplex. Donc ما راحش يكون aucun domaine de collision. Donc ما تحتاج même donc CSMACD اللي شفنا déjà قبل donc ça sera inutile. Donc ما راحش تصرا une collision parce que اصلا les câbles les liaisons تاعك full duplex ما راك utiliser des switches. Donc دوكا نشوفوا la structure interne d'un commutateur ولا d'un switch. Donc la structure interne d'un commutateur donc ما يتهمناش بزاف مي بون donc عنده plusieurs ports كما راكم تشوفوا كاين لا table de correspondance اللي هضرنا عليها l'adresse MAC port عنده un CPU bien sûr parce que قلنا عنده un système d'exploitation كاين la matrice de commutation donc ما يهمناش بزاف la structure تاعو مي بون هذه هي. donc عندك قال لك بلي plusieurs trames peuvent être traitées simultanément donc le switch يقدر يتريتي plusieurs trames en même temps. Si le port de sortie est occupé, alors attendre sa libération. Donc, il par exemple traité une trame, le port de sortie, il est occupé. Donc, il attend sa libération avec le port. Oui, stocker momentanément les trames dans une file d'attente. Autorise plusieurs communications simultanées entre différents ports. Donc, on a la saturation des commutateurs. Donc un commutateur possède une mémoire file d'attente in out par port. Donc هضرنا بها اللي قلنا اللي عنده دي فيل d'attente في لي بور دونطري ولي بور دو سورتي. دونك كيما راكم تشوفوا في لي شيما هذا دونك هاد العفسه دونك لو فات كو عنده دي فيل d'attente il y a toujours un risque à la saturation si la mémoire est pleine. Donc par exemple اذا هاد la file d'attente par exemple elle est pleine donc واش راح يصرى. دونك كيما راكم تشوفوا في لي شيما هذا دونك سي ان commutateur. Donc ce sont des ports d'entrée, ce sont des ports de sortie. Donc ثاني كاين دي فيل d'attente. Donc زعما كيما قلنا في لو كا زعما راح يبعث هاد لا طرام في هاد لو بور كاع بلي راه اوكوبي. دونك راح يدخلها في فيل d'attente. لا بروشين كيف راح تخرج من هاد لو بور كيف اذا دونك اذا ساتوريت اون فيل d'attente
Donc il va donc c'est suppression des trames par le commutateur si la file d'attente est pleine. Donc il a une file d'attente, il va commencer à supprimer des trames. Donc le cas là, donc il y a une reprise après perte par les couches supérieures du côté émetteur. Donc il y a la retransmission. Donc il supprime des trames, les trames il y une retransmission, bien sûr par la machine les batteries. Donc c'est comme conséquence on aura une dégradation des performances. Donc, on a une chose importante, il y a les techniques de commutation. Donc, on a deux techniques de commutation. Donc, il y a cut through ou fast forward. Donc, c'est la même chose. Donc, cut through ou fast forward, c'est une technique. C'est commutation rapide à la volée en français. Donc, le principe de la technique, c'est que dès que le port de destination est connu, premier champ de la trame Ethernet, donc il te recevait la trame, donc tu trouves l'adresse MAC, donc des correspondances, tu as le port de destination. Donc, dès que tu as les données sont recopiées directement vers le port de sortie. Donc, plus performante en termes de nombre de trames commutées par seconde, elle propage les trames erronées. Donc, la technique a le côté positif, l'avantage c'est qu'elle est rapide, donc elle est plus performante, donc parce que dès que tu as le port de destination, tu vas directement. Par contre, l'inconvénient c'est qu'elle propage les trames erronées. Donc, il y a est-ce que la trame elle est erronée ou pas. Donc, elle va la propager. Donc, il y a juste tu l'adresse MAC, tu vérifies, tu as le port sorti, tu vas directement. La deuxième technique, par contre, il y a store and forward, c'est stockage avant retransmission, mais c'est le principe lourd, c'est une trame est entièrement mémorisée avant retransmission. Donc, elle ne mémorise même pas la trame. Donc, tu as le port sorti, tu vas. La deuxième technique, c'est que la trame recevue, elle est entièrement mémorisée avant retransmission. Là, donc, on va faire la vérification du CRC, des longueurs minimales et maximales des trames. Donc, on va vérifier vérifier le CRC, donc, ça sera une erreur de transmission, ou vérifier les longueurs minimales et maximales des trames, la fois passée, bien sûr. Alors que je suis fait de la technique, donc elle fait pas de vérification. Donc, même si tu connais la trame erronée, même si tu connais le CRC erroné ou là, c'est normal. Mais la mémoire sur le commutateur doit être importante. Délai supplémentaire, temps supplémentaire pour le traitement. Bien sûr, donc la mémoire du commutateur est importante parce qu'à chaque trame, il y a la mémorisation. بصح وشنو هاد العفسه تاع لو فات كو ميموريزي لا ترام ودير لها ان تريتمون تفيريفيها اكسيتيرا دونك بيان سور راح يكون ان ديلي سوبليمونتير دونك هاد لي دو تكنيك دونك باختصار شديد الاولى دونك الي مليحه في الوقت بصح الانكونفينيون تاعها سي كو كيما نقول الفيريفي با لي ترام لا دوزيام سي كو تزيد في الوقت الاخرى اللي بلو رابيد اللي بلو بيرفورمانت بصح هاديه شغل الفيريفي لي ترام ما تخليش لي ترام ايروني يبروباجي ولا يفوتو نورمال. Donc, c'est juste un petit schéma de technique. Là, la fast forward, dès que recevez, donc, il y a directement, qui marque donc juste un petit temps à la commutation. Par contre, store and forward, donc, comme tu vois, donc, là, tu as recevoir, tu vois, je suis donc, un délai plus, زايد على هذا باش يعاود يبعثها. Donc, parce qu'il mémorisera, il va la traiter باش يعاود يدير لها la commutation. Donc, on va voir comment construire la table adresse MAC port, la table de correspondance adresse MAC port. Donc, donc elle utilise le switch pour savoir où port les commuter la trame recevable. Alors, initialement, donc, à la mise sous tension du commutateur, la table est vide. Donc, quitte le commutateur le switch donc la table de table va vide, mais il n'y a aucune correspondance adresse MAC port. Et le commutateur, il va construire au fur et à mesure la table de correspondance. C'est de l'auto-apprentissage. Donc, machine, à chaque fois, tu vas construire avec la table, mais le commutateur, il va construire la table. L'auto-apprentissage, on va voir l'algorithme qui fâche. Donc, les entrées les plus anciennes de la table sont effacées. Un timer timeout est associé à chaque entrée de la table. Donc, les entrées les plus anciennes. Donc, la table هذيك donc ماشي اي entrée déjà دارها في la table هذيك اي correspondance راح تبقى افي تما. donc كاين ان تايمر اوت باسكو بيان سور دوك انت شغل عندك ان سويتش تاعك. donc اذا باغ اكزومبل جو سي با انا بدلت لو بور باغ اكزومبل الماشين كنت رابطها بان تيل بور من بعد هذاك الخيط وين كنت ندخلو في هذاك لو بور بدلت لو بور بيان سور لا تابل هذيك elle va تتر mise à jour bien sûr. Donc, chaque entrée de la table, donc chaque correspondance adresse MAC port, donc elle a un timer. Donc, le timer, donc c'est une valeur statique.
دونك كي يفوت هذاك الوقت هذيك لونطري دونك تعتبر بلي راهي قديمه. دونك هذيك لونطري elle va être effacée de la table. دونك لو ديرني بوين اللي راح نشوفوه في الاخر سي كو راح نشوفوا هذا الالغوريثم تاع لابرونتيساج ولا لوتو ابرونتيساج. دونك كيفاش لو كوميتاتور اكزيكوتي هذا الالغوريثم، كيفاش يعمر هذيك لا طابل دو كوريسبوندونس ادريس ماك بور. الوغ الالغوريثم اي تري سامبل، برك لازم تفهموه بيان كونسونطريو معاه. دونك اول عفسه دونك قلنا لا طابل تكون فيد انيسيالمون، دونك كي تشعل السويتش تاعك اول خطره دونك لا طابل هذيك تكون فيد. دونك على ريسيبسيون دون ترام donc qui recevait une trame, donc هذيك la trame راح تكون فيها l'adresse source et l'adresse destination bien sûr. donc اول عفسه واش يدير؟ donc il va vérifier l'adresse source. donc l'adresse source من la machine اللي بعثت هذيك la trame. donc si l'adresse source est dans la table avec le même numéro de port, donc alors réinitialiser le timer. donc كيما قلنا chaque entrée في هذيك la table donc عندها un timer associé لها. donc في هذا لو كا واش معناها؟ donc معناها اذا في هذا لو كا معناها ديجا هذيك لا ماشين ديجا بعثت من قبل، donc راح يفيريفي يلقى ديجا l'adresse source هذيك ديجا كاينه في la table avec le même numéro de port. donc ثاني لو بورت هذيك لا ماشين ما تبدلش. donc واش راح يدير؟ donc il va juste réinitialiser le timer. donc sinon اذا ما كانش l'adresse source في la table تاعنا donc il va ajouter هاد l'adresse source et initialiser le timer ثاني. deuxième cas, si l'adresse source est dans la table avec un port différent. donc في هذا الكا كيما قلت لكم زعما ايماجينو عندك اون ماشين راهي رولي بانتر بور بعدا شغل كانت ديجا يبعثت ديجا. دونك واش كي ديجا تكون بعثت ابارتير شغل لي ترام تاعها ديجا فاتوا على هذاك لو كوميتاتور. دونك في لا طابل هذيك كوريسبوندونس راح يكون عندها ان تيل بور. فانت كي تشونجي لو بور هذاك دونك من بعد كي راح ريسيفي لو سويتش اون اوتر ترام من هذيك لا ماشين. دونك لادريس سورس كاينه في لا طابل بصح لو بور تاعها اللي ديفيرون. دونك واش راح يدير؟ دونك il va modifier la table, donc يسمى موديفي هذاك لو بور et réinitialiser le timer. donc هذا en ce qui concerne la partie تاع l'adresse source. donc ماذا واش يدير؟ donc ici la correspondance adresse destination donc port est dans la table bien sûr. ماذا يشوف؟ donc يشوف l'adresse destination اذا كانت une correspondance adresse destination port في هذيك لا طابل donc راح يبعث لا طرام في هذاك لو بور. sinon اذا ما كانتش هذيك الاخر donc في لو كا هذا واش راح يدير؟ الى كو انه يبعث هذيك لا طرام sur tous les ports. donc هذه هي العفسه اللي لازم تعرفها. donc اذا ما كانتش لا كوريسبوندونس ادريس ديستيناسيون بور في لا طابل دو كوريسبوندونس هذيك دونك راح لو سويتش في هذاك لو كا راح يبعث لا طرام في لي كامل لي بور. بيان سور هذه ديجا هضرنا عليها سي لو تايمر اسوسي ادريس بور يلحق لزيرو. دونك هذاك التايمر دونك معناها هذيك لا كوريسبوندونس ولا لونطري هذيك ولات اونسيان. دونك il va supprimer هذيك لا كوريسبوندونس ادريس بور دو لا طابل. donc c'est ça le principe تاع l'algorithme d'apprentissage, c'est ça l'algorithme plutôt تاع l'apprentissage تاع un commutateur. elle est très simple. donc هاك اللي قدامكم donc j'ai expliqué. donc il est bien expliqué. donc اذا ما فهمتوش برك هذا الالغوريثم bien sûr ما تنساوش تبوزيو دي كيسيون. donc j'espère تكون فاتكم هذا الفيديو. جو سي بلي طولنا فيها بزاف مي j'espère تكونوا فهمتوا كيفاش يخدم السويتش اون ديتاي، فهمتوا هاد كامل لي بوين. دونك اذا ما فهمتوش اي بوين ما تنساوش bien sûr تكونتاكتيني في لاباج تاعي. واذا عجبكم بيان سور ما تنساوش ديروا جام وتابونيو بيان سور اذا مازال ما ابونيتوش، وبارطاجيوها مع اصحابكم بالك تفيدهم. الوغ نشوفكم على بروشين فوا ان شاء الله في نوتر فيديو. السلام عليكم.